Hello guys, good morning, good afternoon sa mga nagtanawa ni karon nga video. Sorry kung karon lang ko nakabuhat og video sa ato ang subject nga understanding culture, society and politics kay medyo busy gamay. Pero anyway, so ako lang ipadayon karon ang ato ang nahisgutan regarding sa mga lessons under sa kaninga subject. Now, for sure daghay nangutana nga nung there are certain lessons nga kulang siguro ang information, especially sa pag-abot sa kanabitang pagpasabot sa kanang nature or definition sa mga terminologies. Mo bitaw na nga naay references at the last page sa kada lesson, no? So kung mahimo, pwede mo tan-aw sa references kung namoy internet, you can browse the internet and gamit ang katong nga reference makita ninyo ang kanang uban nga definition, uban nga examples sa katong gipangayo anang lesson. Well, anyway, so diretso ta karon sa ato ang next nga lesson, which is cultural relativism. So sa cultural relativism, dalion lang nako niya kay hutdo nako tanan og buhat og video from lesson 3 to lesson 4, lesson 5 and lesson 6. Bali murag overview lang niya kung buhaton karon nga video as part of your kanang learning. So ani lang siya diri sa cultural relativism, ang iyang definition, description is makita lang diri sa background. Sorry kalitra magdagan. Background information for learners. So basa lang na ninyo na nakabutang di as mentioned by Dean Champion and his associates nga ang cultural relativism daw is the range of variations between culture. So it's almost endless daw kuno, and yet at the same time cultures ensemble one another in many important ways. Pero kana siya I think this is just part of introductory nganong grabe ka ang ilang term ang gudria is kanang endless and yet at the same time culture ensemble one another in many important ways. Medyo kon siya general ang iyahang pagka hisgot or define sa kultura. Well, anyway, pangitao na to karon asa man diriya ang cultural relativism. So mosulod ni siya right diri sa kaning mga example o kaniyo. Have you ever seen or eaten food from another place, such as dried squid or unsa man ni kanang pusit manata ni nga bulad, or fried crickets, unsa man ning fried crickets. Or sa Thailand kanang sa Nat Geo kita ko ani na sila sa kanang mga street nga mga foods nila. And think of it as weird or gross. So para sa imo kung mukaon ka na nga mga kuan, weird ba na or gross? So this is an example na kuno of so ang first nato diri ang term is kaning ethnocentrism before tama to sa cultural relativism. So say pasabot diri thinking ang kanada kunong dried squid is smelly or people shouldn't eat insects are examples of ethnocentrism in societies where people may not eat dried squid or insects. Okay. So is ethnocentrism daw kuno bad or good? So on the one hand, so unsa man daw kuno na siya, it can lead to negative judgment of the behaviors of groups. So medyo inana gid ang mahitabo mag-create siya og kanang negative nga judgment kay ang basehan mo gud nimo when you judge another nga culture is siyempre ang imong sarili nga kultura. Makaingon ka nga unsa man ang inyong trabaho, unsa man ang ginakaon ninyo, kahugaw bana. Pero musulod taon niya sa cultural relativism nganong ang tubag-ana is dili siya bad, pero sa ethnocentrism mahagbong nga murag bad ang imong judgment, medyo clouded siya kay gi-base nimo ang imong judgment sa ginabuhat sa ubang tao, siyempre sa imong kaugalingon nga standard or sa inyong grupo nga standard. Dirita karon sa cultural relativism. So unsa gingon diri to avoid judging daw kuno of the cultural practices of other groups that are different to yours, we can use the cultural relativism approach. So mo na itong gamiton.
para dili ta basta-basta musga sa ginabuhat or kultura sa uban. So unsay pasabot diri So page 23 mabasa ninyo sa baba. Cultural relativism refers to not judging a culture to our own standard. So dili ta magamit sa ato ang sarili nga standard. But instead, sige ingon niya diri, what is right or wrong, strange or normal. Instead, we should try to understand cultural practices of the other groups in its own cultural context. So imo siyang sabton nga nganong ilam nang ginakaon kanang cricket. So sa ilang kultura, syempre, daghan mag-cricket sa ilaha, and then it is part of their kanang sa tradisyon na nagina nila, it is part of their kanang daily nga mga meal. Ginahimor gayud nila snack murag normal. So kita magtanaw sa ila murag hugaw, syempre kay ang ato ang kultura wala man ta ana. Anyway, so mo na ang kalainan karon sa ethnocentrism and cultural relativism. So basa-basa lang ninyo mga examples, daghan man diri gipanghatag And then learning competency, all you have to do is to explain the importance of cultural relativism in attaining cultural understanding. So explain nimo unsa ka importante ang cultural relativism para makabot nato ang kanang pagsabot sa uban nga kultura. Okay? So ang learning activity 1, i-locate. So ang buhaton lang, locate the essential words from the box related to cultural relativism. Use the hints below in locating the important concept. So ang inyo lang buhaton ani, wa man gid niya gi-specialize diri kung unsa ang buhaton aning box. Siyempre kay puzzle ni siya, crossword puzzle. Linginan ni siya dapat, diba? Not linginan kundi linyahan man ni dapat. Pero ang inyong buhaton ani, instead of putting a line, ang inyong buhaton kopyahon na lang gid ninyo ang word. So halimbawa number 1. So ang mismong answer isulat gid ninyo sa inyong yellow paper. So ang example dira, hint number 1, this is a complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as member of society. No? So pangitawon lang ninyo dira asa na murag ang number 1 nakita na nako ang answer. Klaro siya. So 10 items lang ni siya. And then let's go to learning activity 2. I distinguish determine the distinction between cultural relativism and ethnocentrism. Distinction unsa da kuno ilang kalainan sa duha kaning cultural relativism og ethnocentrism. So complete the Venn diagram below by writing the differences and sa ibaton write the similarity in the overlapping parts. So ang similarity diri ninyo ibutang sa center kani. Sulat ninyo di ang ilang pagkaparehas. Tapos ang kanya-kanya nga distinction nila, syempre cultural relativism diri nga space kanya ang sa ethnocentrism diri sa right side nga space sa Venn diagram. Okay? So ana lang siya kasayon, basa-basahon lang ninyo balik ang katong sa taas, background for the learners na dito tanan ng tubag ani. Okay, proceed ta. Learning activity 3. I stand. So, ang buhaton, read and understand the different scenarios below. Give your stand on each scenario and explain. So, ang buhaton, explain lang nimo ang imong stand. Tapos natay template for each item below for your answer. So, note, choose one stand only. So, kung mag-yes ba ka or mag-no ba ka. Kung pareho ka nag-yes ug no, dili na siya credited, dili na siya maskuran. Okay? So, number 1, pangutana is, universalists believe that human rights are universal and applicable to every member of the human race. Should universal human rights be applied to cultures that reject them? So, kung imong pagsabot ani is, okay ka ana, okay sa imo nag-yes ka, so, imuha nang isulat, explain nimo nga no. Pero kung nag-no ka, explain gyapon nimo. So, maor gyapon this number 2 and number 3. Okay. Tapos, diri ta proceed ta sa learning activity 4. I write.
So magsulat mo essay 150 to 300 words. So mga 1 paragraph lang ni or 2 paragraphs baka. Tapos explaining the importance of cultural relativism in attaining cultural understanding. Use the picture below. Use the template given for your answer. Ang picture, murag nagpakita ni siya og duha ka tao. Ang isa, he is offering, nasa plate. I don't know, di maklaro, no? Pixelated siya. I know, namin nakasulat. Try some deep fried crickets. They're delicious. Nakasmile pa siya. Lami daw kayo ng mga fried crickets. On the one hand, ang the other person, ang ingon, I think I'll pass, thanks. So, murag na weirduhan siya. Ang sa may tanaw nimo aning kaimportante sa cultural relativism. Okay? Tapos, learning activity 5, I commit. Ang buhaton dire is, as a responsible student and citizen, you can do something in mitigating ethnocentrism in your own simple ways. Ang inyong buhaton, make a commitment in mitigating ethnocentrism. So, unsa may pasabutan ng mitigating, siyempre kamo ang moderate sa moderator ani kay para ma-attain ninyo ang kaning responsible nga student and citizen. So, inyo lang explain diri sa box na dira, isulat ninyo ang inyohang tubag, okay? Okay, so mo lang to, no? And then natay rubric kung saan pag-score ang inyong mga activities. So under ani nga rubric nalay tulo ka criteria. Number 1, ideas, tapos ikaduha, organization, ikatulo, sentence fluency. Nya na naman sa mga description diha nganong 5 ang ihatag nga points anang imong ideas, nganong 5 ang ihatag nga sa imong organization, sa imong statement, nganong 5 points ang ihatag sa fluency. And then 4, very good. 3, and then needs improvement. So muna ibasehan sa inyong score. Tapos do not forget, gina-check gid namo ning inyong reflection ha. I learned that, I enjoyed most on, and number 3, I want to learn more. So kung napa mo yung mga pangutana, pwede mo magtanaw nga mga website, no? Slideshare.net, khanacademy.org, ikatulo khanacademy.org. Okay. So nalang tayo tulo ka references or mga website nga pwede bisitahan. Answer key na naman di ay. Okay, proceed ta sa lesson 4. Cultural, social, political, and economic symbols and practices. Again lesson 4 ni siya. So background, unsa ang cultural symbols and practices. Symbols are the basis of culture. So unsa may mga pamagi ani, unsa may mga example? Rose, na picture sa rose no? A bouquet of rose, unsa may pasabot ani? Sa US, dozen of rose, symbol of romantic love. Sa Russia, even numbered flowers are only for funerals. Sa ato pa even number 2, 4, 6, 8. So even number pang funeral daw na siya. Kung odd number nga bouquet are for every other occasion. So kuyaw pod na ikwan, dili day ni basta-basta. Kaning picture sa face sa tao, kung nod ka, nod, the head yes. So nodding the head, yes, and shaking the head means no. So common ni siya sa mga western countries. Pero sa Eastern European countries, sama sa Bulgaria dako no, people nga nag-shake sa ilang head, nag-ana, that is yes. Lain man. Kumusta na ka? Okay ra ka? Yes. Wala kay problema? Oh, wala. Okay, so sa Eastern European countries mo na ang ilang pasabot. So that is their symbol. Medyo awkward no, pero sa ila that's normal. Kabalon mo gud sila. So kita nga mga Pinoy natay mga symbols sama sa pagmamano. So honoring gesture nato na sa ato ang mga katigulangan. So mag-request og blessing from the elder. Okay, ginabuhat ba na ninyo sa inyong parents? Magmano mo? I hope so. Tapos, every year in January, sa Isabela, dito ni sa Luzon, they are holding its Bambanti Festival that aims to celebrate the province's rich culture and tradition, its land, and most especially its people. So,
Mo na ila festival nila Bambanti sa ato diri Naliagan. Davao Kadayawan. Okay, another social symbols and practices, basahan na lang na ninyo no. Na mga example dia kanang unsa daw pasabot ana. So sa North Americans, this used to indicate approval. Approve. Sa Brazil, you're regarded as vulgar if you make the sign in Brazil. So medyo vulgar ka, medyo bastos no. Bastos gid sab. Sa France, ang pasabot daw ani sa France kanang ana is kani nga symbol. Gesture stands for zero or nothing. Zero. Sa Japan, okay ni siya. Make this sign there signaling money. Money, Japan. Okay. Political symbol. You know the scale, kani nga symbol for justice na siya. Tapos kani sa LGBT symbols. So mura siya rainbow. Rainbow nga flag. Tapos of course, our very own Philippine flag. So nay isa ka adlaw, nay tulo ka star, nay blue nga strip and then the red nga strip. So pasabot ana, ang sun represents liberty. Tapos ang 8 ka sinag niya, the 8 rays represent the 8 province that revolted against Spain. Ang 3 ka star, pasabot ana is ang big islands of the Philippines, ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Tapos ang colors used, ang white daw kuno represent hope for equality. Ang blue nga stripe stands for peace, truth, and justice. And finally, the red stripe symbolizes patriotism and valor. So, mo na ang ato ang very own flag. Holy kay na para sa ato ang mga Pinoy. Napod tayo mga economic symbols. So, scarcity, demand and supply, cost-benefit analysis, efficiency, kani siya. Efficiency daw kuno, and then quality and the cost. So, mo na yung mga symbols nila. Quality nga na star, so very good na siya. Kung cost, so ang kwarta igura ni pula hubas ang panudlanan. Mo na siya pasabot. Efficiency, almost 100, that is very good. Hoy, unsa man nga symbol? Gibahugan, nagatubang sa laptop, gibahugan og kwarta para mo trabaho. Kuyaw po do. Anyway, so another symbols, sponsor investment, growing business, and so on and so forth. So kamo lay kuha na no. Isa-isag tanaw diya sa inyong module. Points to ponder. Tapos learning activity 1, my practice. So answer the question based on your understanding. Thumbs up is an example of a public symbol that has different meanings. So what do you think is the definition of this gesture to the people of the Philippines? So what do you know about thumbs up? Dre sa ato sa Pinas. Tapos explain lang na, briefly lang no. Then proceed ta sa activity 2, my hero. Answer the questions based on your understanding or reading. 1, name at least one example of a national hero of the Philippines. Ay lang mo pagbalik-balik kung Jose Rizal, daghan man tag mga kuan. Daghan ba tag bayani. So kumahay mo dili lang si Jose Rizal inyong gamiton. Write 3 reasons why you consider him or her as a political symbol of our country. Okay? Then learning activity 3, panic buying. So answer the question based on your understanding gapon. Explain this event. Unsa man nga event? Our country experienced shortage of alcohol and facial mask or face mask due to COVID-19 crisis. So explain this event or issue using one of the 4 concepts of economic practices. So katong demand and supply ang maka-explain ani, no? Di lang gumukuan. Kamo na bahala basta kay it talks about demand and supply. Tapos learning activity 4, application. Let's apply. Number 1, cultural differences are often expressed in the generation gap. So may pasabot ang generation gap. Ang kaning mga mahilig magamit og technology karon nga mga generation Gen Z, kami mga millennials 1970 karon sa ganang sugod ang millennials, computer age man gani 1970s to 1990s. Tapos ang mga bagong tubo 1990s pataas mo na mga Gen Z kamo. So sa may mga symbols
parents share and gituuhan. Example, religion, education, and family values. How will you explain these differences based on the lesson? No? So, naay gap sa mga gamit, sa mga karang tao, sa mga generation o karon sa inyo ha. Okay? Tapos, number 2, why do knowing about the cultural, social, political, economic symbols of different groups or nationality important? Anong importante mo na siya? Especially sa negosyo ha. Importante kay na siya kanang mga symbols. Magatag og flower or bamboo. Siya tawag na. Kanang sa mga Chinese. So, naana siya yung mga symbols. Okay. Ang rubric para sa inyong scoring. So, muna siya, reflection, content and ideas, tapos rating dayon, 1 to 5. So, muna yung basihan. Total, so 5 man kabuk ang criteria or reflection, times ang highest nga rating is 5. 5 times 5, total points is 25. Reflection dayon. References, answer key. Okay. Next para mahuman na dayon Okay, learning activity sheet on socialization. So, socialization na kuno. Una ta diri sa background information, sa may meaning niya, gi-explain niya diri. Tapos unsa may mga processes sa socialization, there are 1 2 3 4 ka proseso. And then the agents of socialization, we have the family, the peer group, the church, the school, the mass media, and the workplace. So basahan lang na ninyo, no? Now, diretso dayon ko diri sa Learning Activity 1, check your knowledge. Ang buhaton, read the questions carefully. Choose and encircle. So, sa inyo ang yellow paper, isulat na lang, dili encirculan ha. Isulat diretso ang answer. Isulat diretso ang letter, I mean. So, there are how many questions? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang man di ay. Tapos, Activity 2, you complete me. If you are to list the agents of socialization, daghan to no, uno man nata to. Review na ko ha. Okay, onom. So, if you are to list the agents of socialization according to importance, begin with the most important to least important. So, mag-una daw kuno ka sa pinaka-importante sa mong tanaw, padulong sa dili kayo ingon nga ka-importante. Sa imong kinabuhi, how would your list look like? So, why you came with the listing? Write your reasons in column B. So, na example diri mo ning ato ang template nga gamiton. So, anawon ninyo sila na duha ka column A and column B. Column A, agents of socialization, kamo nay magsulat kinsay pinakauna, tanaw nimo pinakaimportante, and then to the list one. Okay, so ang family ayon ninyo gisulat kay gihatag naman siya as example. Tapos unsay reason. Tapos activity 3, think well. So unsay buhaton? So write your answer in the space provided diya sa inyong yellow paper gyapon ni. I-analyze ninyo niya. Due to the crisis brought by COVID-19, the family of Gabriel, who had been living in Metro Manila for so long, will be moving to the province. So, niuli sa probinsya. Gabriel does not agree to his parents' decision because moving to the province means new residence, new neighborhood, and new school. He's afraid of the new life waiting for him in the province. How is the process of Gabriel is going through in the forms of socialization? So, kung sa may matabo karon sa iyahang cultural behavior, what new cultural behaviors must he adapt? Kay gikag Manila and then uli sa probinsya. Siguro sa Manila siya nagdako and then uli probinsya for the first time. So, kung sa may matabo karon sa iyang cultural behavior, explain. Tapos, activity 4, socialization matters. Write a short essay. So, kaning short essay, short lang gina, 150 to 300 words lang ako'y magbuot. Kana brief lang gina siya nga essay. Ang pangutana, how does socialization shape a person's self-image? So, use the space. Ana lang ka simple, no? Unsa daw kuno ang natabang sa socialization para mahulma ka isip sa katao sa imong self-image. Tapos ang scoring nato, there are how many categories? 1, 2, and 3. Completion, accuracy and content, then effort and organization. So, gi-percentage man niya, 100% ang pinaka dako nga percentage nga hatag, and then 50%
ang pinakambu. Okay? Reflection dayon. Then references and websites. I think this is the last nga kuan. Learning activity sheet. Title is Forms and Functions of Social Organizations. Okay, background. Basa lang ninyo ng background. Ang mga social organization nato, we have groups, no? Mga grupo. Anong nag-exist na sila? Unsay function ana? Sa big picture, unsa man na siya? Tapos we have different types of group. Primary group. We have primary group. We have secondary group. And we have reference group. So, na mga example, na definition, kamo na magbasa. Na siya latent o manifest function. Okay. Diretso na ko sa activity 1. Same feeder, pareha ko ng pako. Pareha og balibo, unsa ba? So, write the words in their appropriate categories. So, kamo na magkategori ani nga mga words nga nasa box. Use the graphic organizers below for your answers. So, diri sa box na mga word nga feminist group, farmers association, student council, Facebook group, protest rally, philatelist, project group, prayer group, One Direction band, lobby group, hikers club, bikers. So, inyo nang i-categorize as diri abaka sa primary group, kaning first nga heart, sa ikaduhang heart, secondary group pa na siya, o kaha reference group. Okay? So, ana lang kasayon, isulat lang dira. And then activity 2, guess me. Identify the social organization revealed in its picture or image, whether economic ba na siyang organization, or educational ba na, or financial organization, or political organization, or last, religious organization ba na siya. So, the first picture, unsa man ka ni nga organization, sulat ya sa baba, no? A, unsa na nga organization. Then B, unsa ni nga organization. Smile sila, naglingkod. Tapos C, unsa ni nga organization. Clarex kay na. Tapos letter D. Na yung mga kondriyan, mga structure nga makita, numbers. So unsa man ni siya nga organization. Tapos kani, balita, killings alarm ICC. ICC means International Court of Criminal Court. So i-categorize na ninyo unsa na siya nga social organization. So kana lang. Tapos activity 3, give me. Katagid ako nako. From the pictures in activity 2, give at least 2 social functions of the identified organization. So base daw kuno sa activity 2. So diri mo ning activity 2 kani nga mga picture. So base daw kuno ana, give at least 2 social functions of the identified organization. Picture A unsa may iyang social functions. B, tagduha ang ilang social functions nga imong isulat. Okay? So ana lang. Tapos activity 4, answer me. Answer the following questions, brief but substantial. Bubo pero meaty. Tapos kompletos rikados na gyud. Number 1, what is social organization? Enumerate lang nimo unsa na sila. Number 2, what are the functions of social organizations to your life as a member of the family, school, and community? Sulat lang gyapon nimo. Follow lang gyapon ninyo na nga format. Activity 5, I belong. Based on the image below, give the importance of social organizations and its function in our daily lives. So based daw kuno ani nga picture below, unsa may makita nato ani? Mga tao nga naghawid og iro, bata, nagbike, nag lawn mower, tapos na mga buildings. Okay, na playground. Murag soccer man siguro na. Okay. So based dira unsa daw kuno ka importante ang social organization and its functions sa atong daily lives. Rubrics sa scoring, criterias nato, objectives, knowledge and interpretation. So tulo lang kabukang criteria. Ang high score nga ihatag sa matag usa ka criteria is 20 points. Ato pa 60 ang highest possible score para ani nga activities. Okay? And then don't forget to write your reflection. Tapos
That's pretty much it. Nahuman na dayon ang ato ang third quarter and then prepare din mo para sa fourth quarter. I hope wala mo ilaktawan ug answer aning anuman. Gina-check yun nako isa-isa ang inyong mga tubag. Okay? That's all. So, see you in the next nga quarter. Bye.